simple pendulum length aga unknown aga find out ko aw da de sara sara we have find out the frequency of the simple pendulum. Next problem number 9 de a spring whose spring constant is ka faras ka yo spring de let's suppose that your spring de or the spring constant k chide aga 80 newton per meter de matlab the spring constant k value chida aga 80 newton per meter da vertically support a mass of 1 kg is the rest position ka faras ka they vertically your mass chide aga support kai mass of the spring chide aga sumra de that is 1 kg matlab da de ka faras ka da spring chide aga 1 kg mass sake aga support kai. Find the distance by which the mass must be pulled down where our distance malum kai ya our displacement malum kai che da pure da mass chide da sushi da pull down shi so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second yani ka faras ka da yo spring de aw data 1 kg mass de aga attached de da was da sade da aga mean position de ya equilibrium position de was muntada khabara kai چې د مونږه په څومره د مونږ څومره ډسپلیس کو څومره مونږه دا سپرینګ ډسپلیس کو چې د یا مونږه دا سپرینګ څومره پول ډاون کو او د مونږ پریدو او د مین پوزیشن نا په څومره سپیډ یا ویلاسټي سره پاس شي په 1 میټر پر سیکنډ سپیډ سره د زمونږ سره شي د دې مین پوزیشن نه شي هغه پاس نو موږ به سمالو موږ به هغه ډسپلیسمنت یا هغه دومره ډسپلیسمنت معلومو چې د موږ سکو هغه ډسپلیس کو یا پول ډاون کو د بیا موږ واپس پریږدو د دې ځنه په څومره ویلاسټي سره په 1 میټر پر سیکنډ ویلاسټي سره چې د شي د ایکویلیبریم پوزیشن نه پاس شي 1 میټر پر سیکنډ ویلاسټي سره د ایکویلیبریم پوزیشن نه پاس شي ٹھیک تا نو اوس په موږ د دې مقصد د پاره د ټولو نه مخکې فورس به معلومو چې څومره فورس موږ په باندې ایگزرټ کو نو فورس به برابرې د ویټ او ویټ برابر دی د ام جی ولې اگین ډیو ټو ګریویټي نو اف به برابر شي د ام جی شو نو اف به برابر ماس څومره دی that is 1 multiplied by the g value the 9.8 meter per second square no force به برابر راشي د 9.8 نیوټن ٹھیک تا similarly که فرض کا مونگا restoring force وای نو restoring force برابر دے F is equal to kx نو x برابر راشي دے F divided by k یعنی force برابر راشي 9.8 او spring constant k چې دغه مونږ ته given دی it is 80 newton per meter نو 9.8 چې کله مونږ په 80 باندې ډیوایډ کو تھرو کیلکولیټر نو دا مونږ له برابر راکی 0.12 میټر یعنی x is equal to 0.12 میټر که هر کله مونږ دا ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ د مونږه څومره پول ډاون کو د 0.12 میټر د مونږه پول ډاون کو د مین پوزیشن نه نو چې کله د بیا مونږه پریدو ریلیز کو نو د به د مین پوزیشن نه په 1 میټر پر سیکنډ ویلاسټي یا سپیډ سره سکی هغه با پاس کیږي ٹھیک شو نو دا زموږ سره پرابلم نمبر 9 now problem number 10 وایي چې 800 gram body vibrates simple harmonic motion with amplitude 0.30 meter. The restoring force is 60 newton and the displacement is 0.30 meter. Find out time period, acceleration, velocity, kinetic energy,
potential energy when the displacement is 12 centimeter. ठीक था यानी का फर्स का जो बॉडी दा और दारे मास सुमर दे mass of the body दे 800 grams. नो 800 grams ची देखो पर kg की जमुन सरा बराबर राशि दे 0.8 kg. ठीक था similarly the simple harmonic motion ची दे आगा सके आगा perform कई no with amplitude जमुन सरा x naught that is 0.30 meter दा दे आगा amplitude दे restoring force fr restoring force दे 16 newton and the displacement is sumra displacement that is 0.30 meter. The displacement they find out munta soch is malum kai time period malum kai number first number second find out the acceleration find out kai number third find out the velocity that is speed ya velocity find out kai number 4 find out the kinetic energy the mass या simple harmonic motion जी perform के अगर मालूम कई और number 5 DE number 5 चीज़े अगर find out के potential energy ठीक था और when the displacement is 12 centimeter चिकला displacement चीज़े नो अगर जमुन सरा से अगर 12 centimeter यानी दे सुमरा मुंगा displace को 12 centimeter नो 12 centimeters चीज़े अगबाद 0.12 meter बराबर शिनु का फरस कहते हैं 0.12 meter displace ची नो दो the body time period मालूम हो लगा मुंगा यो sample pendulum हम अगस्तेशु चिदा sample pendulum दे टिकता और दो या another mass attached to a spring हम तासु अगस्तेश है ठीक शो दो मुंगा समालुमो का फरस का दो अगर restoring force दे दो सुमरा mass attached दे that is 0.8 kg दुमरा mass दता attached दे और amplitude x naught चिदे अगर सुमरा दे that is 0.30 meter और रिस्टोरिंग फोर्स मतलब दे द मीन पोजीशन द डिस्प्लेस ची वापस सुमरा फोर्स ची दे आगा दे रहा वाली दैट इज 16 न्यूटन ठीक था नु का फरस का x 0.12 मीटर दे 0.12 मीटर डिस्प्लेस ची नु मुंग तसो ची द टाइम पीरियड मालूम कई नो द टूल द बाख के ममुंगा द k वैल्यू ची दे आगा फाइंड आउट को ची k ची दे आगा द स बराबरी ठीक शो नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट K. Now K बराबर ही दसो. We know that F restoring force बराबर है the K. F is equal to Kx. Was delta the x पजे बमुंग दादा amplitude वाखलू x naught parash. Now K बराबर राशि the restoring force divided by x naught. Now K बराबर राशि restoring force चिदेगा तो सब बराबर दे. Restoring force बराबर दे the 60 newton और x naught चिरे अगा equal ले x naught is equal to restoring force चिरे जमुन सरा अगा 60 newton दे and x naught is 0.3 ठीक था नो चिकला मुंगा दा 60 पर 0.3 divide को नो we will get what that is 20 newton per meter नु दादा मुंग सरा द K वैल्यू राखला ठीक शो हाँ नु वस 60 चिमुंगा पर 0.3 डिवाइड को नु दादा मुंग लरा की 200 न्यूटन पर मीटर नु दादा मुंग सरा द K वैल्यू राला द K द वैल्यू द मालूम होनु द पास पमुंगा टाइम पीरियड मालूम को नु नंबर फर्स्ट ची देगा बा टाइम पीरियड राशि नो टाइम पीरियड मास अटैच टू a spring चिदे अगजमुंग सरा बराबर दे t is equal to 2 pi under the root m divided by k was t बराबर शी द 2 pi m पखपल से नो द k द वैल्यू हम तासु फुट कोले है या का फरस कमुंगा f restoring force is equal to k x naught वाखलू
नो के बराबर राशि द रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स डॉट यानी रिस्टोरिंग फोर्स एक्स नॉट पा दी सर राशि यानी टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय द पाइप अजे बोलोगे 3.14 मास सुमरा अटैच दे दैट इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट सुमरा दे 0.30 डिवाइडेड बाय रिस्टोरिंग फोर्स सुमरा दे 60 न्यूटन नु चिकन मुंगा कैलकुलेटर रावालू औदा डिवाइड को नो टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग राशि 1.3 सेकंड ताबे जमु सर टाइम पीरियड राशि द टाइम पीरियड द मालूम होना पर सेकंड मुंगतदा होईची एक्सीलरेशन मालूम कयची दे मास अटैच टू अ स्प्रिंग ची दे पता के सुमरे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की नो द एक्सीलरेशन द पारा मुंगा राशु न्यूटन सेकंड लाता F इज इक्वल टू द kx बराबर दे अकॉर्डिंग टू द रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स भी बराबर दे द ma नो kx ठीक था डिवाइडेड बाय नो a बराबर राशि द kx डिवाइडेड बाय m नो a बराबर राशि स्प्रिंग कांस्टेंट k अरे सब बराबर दे द 200 मल्टीप्लाइड बाय x चिरे अगा सुमरे डिस्प्लेस चवे दे दैट इज 0.12 मीटर दे मुंग से कड़े दे दा डिस्प्लेस कड़े दे डिवाइडेड बाय मास सुमरे दे दैट इज 0.8 kg चिकल मुंगा दा कैलकुलेट को नु देवा मुंगरा की एक्सीलरेशन दैट इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द माइनस साइन मा से कवा लगाओ चिपदे मास अटैच टू अ स्प्रिंग के सुमरा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की इट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जका मुंगा नेगेटिव साइन रस्ते जका दा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म के ठीक था द देना पास चिदे नेक्स्ट नंबर थर्ड मुंगा वेलोसिटी चिदे अगबा फाइंड आउट को या पकम स्पीड सर चिदे नु दे जमुन सर से की आगा मूव कीगी नो द लीनियर और द एंगुलर वेलोसिटी पमन्स की चिकम एंगुलर वेलोसिटी चिकम जमुन सर रिलेशन दे नो आगा बराबर दे v is equal to r ओमेगा नो r पजे मुंगा सवाखलू एम्पलीट्यूड x नॉट ओमेगा बराशी नो डेल्टा was the let's suppose equation number 1 angular frequency of the time period permans की relation द बराबर दे that is equal to omega 2 pi divided by t ठीक शो नो अवर बमुंगा 2 pi द 3.14 बराबर दे और टाइम पीरियड ची दे द बराबर दे that is 1.3 सेकंड ठीक शो टाइम पीरियड ची दे मुंगा कैलकुलेट करो और that time period was 1.3 seconds अवलने चिकम मुंगा फाइंड आउट करो नो आगा बराशी 1.3 सेकंड नो ओमेगा बराबर राशि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 1.3 नो देव मुंगा द ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू राखी 4.8 रेडियन पर सेकंड ना बदे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू शी उस ओमेगा फाइंड आउट शवा पदी इक्वेशन 1 के the values put कई नो इक्वेशन नंबर 1 बा v बराबर राशि द x नॉट मल्टीप्लाइड बाय x नॉट ची देगा सब बराबर दे दैट इज 0.30 और ओमेगा द 4.8 रेडियन पर सेकंड नो v बराबर राशि शिकरा मु 0.30 for 4.8 के मल्टीप्लिकेशन वर्क नो दा राशि 1.4 मीटर पर सेकंड नो दा वजन सर दा आगा वेलोसिटी या स्पीड ठीक था नंबर 4 ची दे काइनेटिक एनर्जी नो काइनेटिक एनर्जी बा इन दिस केस मास अटैच टू अ स्प्रिंग मुंगा पर लेक्चर्स की दा डिस्कस करू ची काइनेटिक एनर्जी बा बराबर भी द नंबर d दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दा जमु सर द काइनेटिक एनर्जी मास अटैच टू अ स्प्रिंग ची दागे द पारा रिलेशन दे ठीक था नो काइनेटिक एनर्जी बा बराबर राशि 1/2 the k value the 200 x naught what is x naught that is 0.30 whole square minus what is x 0.12 meter पूरा whole square नो बजे दोनों के फर्क दे x naught amplitude दे होता है x ची दे दा displacement दे ठीक शो उसी कल भी आना मुंगा calculate को थ्रू calculator नो kinetic energy बा बराबर राशि दे 7.6 joule ठीक था यानी मास अटैच टू अ स्प्रिंग सीधे दे सर काइनेटिक एनर्जी सुमरा 7.6 जूल दा सिमिलरली नंबर
5 या potential energy जी देखा बता सब बराबर है नो potential energy दा पार जमन सर relationship थे that is half kx square दा formula बयात साधे potential energy बराबर दा 1 by 2 kx square just put the values no potential energy बराबर राशि 1 over 2 multiplied by the k value so that 200 what is x that is 0.12 whole square no potential energy बराबर राशि the if you calculate it through calculator and I have done it already so if you calculate this it will give you 1.44 joule दावा से आगा potential energy राशि ठीक था